औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन। सूरह तगाबुन का आगाज़ कर रहे हैं हम आज, और ये दो रुकूएँ हैं इसमें। पहले इसको इस सूरत में पहले रुकू में क़यामत को यौम तगाबुन यानी तगाबुन का दिन कहा गया। तगाबुन हार जीत को कहते हैं। ज़िंदगी की बाजी हार जीत का फ़ैसला क़यामत के दिन होगा। इसी मुनासबत से क़यामत को यौम तगाबुन कहा गया और इसी से सूरत का नाम तगाबुन माखूज़ है। सूरत का आगाज़ करते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। हुवल्लज़ी ख़लक़कुम व मिनकुम काफ़िरुन व मिनकुम मुमिन वल्लाहु बिमा तामलून बसीर। ज़माना जाहिलियत में नस्ब और कबाइल की तफ़रीक़ को कौमियत और ग्रोहबंदी की बुनियाद बनाया गया। इसी तरह मुल्क और वतन की बुनियाद पर कुछ ग्रोहबंदी होने लगी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब बुतों को तोड़ा और मोमिन मुसलमान ख्वाह किसी मुल्क और ख़ित्ते और किसी ख़ित्ते का हो, किसी रंग और ख़ानदान का हो, किसी ज़ुबान कोई ज़ुबान बोलता हो, इन सब को एक बरादरी करार देना। मोमिनीन सब के सब आपस में भाई भाई हैं। इसी तरह कुफ़ार किसी मुल्क और कौम के हों, वो इस्लाम की नज़र में मिल्लत वाहिदा यानी एक कौम है। कुरान करीम का ये जुमला वमिनकुम काफ़िर वमिनकुम मोमिन, तुम में बाज़ काफिर होंगे और बाज़ मोमिन रहेंगे, इस पर शाहिद है कि अल्लाह ताला ने कुल बनी आदम को सिर्फ़ काफिर और मोमिन दो ग्रोह में तकसीम फरमाया। यही वो मिल्लत इस्लामी बरादरी और ईमानी अख़ुवत थी जिसने थोड़े ही अरसे में मशरक़ और मग़रिब और शमाल जनूब और अरब और अजम के और काले और गोरे के बेशुमार अफराद को एक लड़ी में परो दिया था। अगली दो आयात को देखें, आयत नंबर 3 और 4। ख़लक़स समावाति वल अर्दा बिल हक़्क़ि वसव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम व इलैहिल मसीर। यअलमु मा फ़िस समावाति वल अर्द व यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सदूर। इसी ने आसमानों और ज़मीन को ठीक तौर पर पैदा किया और तुम्हारा नक्शा बनाया, सो उम्दा नक्शा बनाया, और उसी के पास लौटना है। वो सब चीज़ों को जानता है जो आसमानों में और ज़मीन में है, और सब चीज़ों को जानता है जो तुम पोशीदा करते हो और जो अलानिया करते हो, और अल्लाह ताला दिलों तक की बातों का जानने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, इंसान के लिए चार बुनियादी हकीकतें जो हैं। अव्वल ये कि कायनात जिसमें तुम बसते हो बेखुदा नहीं है, बल्कि अल्लाह का खालिक और मालिक और फरमाबरदार एक ऐसा कादिर मुतलक है जिसके कामिल और बेऐब होने की शहादत हर चीज़ दे रही है। दूसरा ये कि कायनात बेमकसद और बेहिकमत नहीं है, बल्कि इसके खालिक ने इसे सरासर बरहक पैदा किया। तीसरा ये कि इंसानों को जिस बेहतरीन सूरत और नक्शे के साथ खुदा ने पैदा किया, इसके बायस ये एक ज़िम्मेदार और जवाबदेह मखलूक है। चौथा ये कि आखिरकार इंसानों को अपने खालिक की तरफ पलट कर जाना है और उसी हस्ती से साबका पेश आना है जो कायनात की हर चीज़ से वाकिफ़ है, जिसने इंसानों की कोई बात पोशीदा नहीं और जो दिलों के छुपे हुए राज तक को जानता है। इसका मेरा ख्याल है मैंने तर्जुमा पढ़ दिया था। एक दफ़ा फिर देख लें। इसी ने आसमानों और ज़मीन को ठीक तौर पर पैदा किया और तुम्हारा नक्शा बनाया, सो उम्दा नक्शा बनाया, और इसी के पास लौटना है। वो सब चीज़ों को जानता है जो आसमानों और ज़मीन में है, और सब चीज़ों को जानता है जो तुम पोशीदा करते हो और जो अलानिया करते हो, और अल्लाह ताला दिलों तक की बातों को जानता है। तो बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस में
हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो लोग जो तस्वीर बनाते हैं क़यामत के रोज़ अज़ाब दिए जाएंगे। इनको आजिज़ करने के लिए कहा जाएगा कि जो सूरत तुमने बनाई इसमें जान भी डालो, यानी जब खालिक के साथ मुशाहबत का दम भरा था तो इसको पूरा करके दिखाओ और अपनी बनाई हुई ज़ीरू की तस्वीर रूह डालो, जिसका जवाब इन मुसव्वरों के पास कुछ भी नहीं होगा और अपने किए पे पछताएंगे और अजाब को भुगतेंगे। अगली आयत को देखें। अलम यअतिकुम नबउल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्ल फ़ज़ाक़ू वबाल अम्रिहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम ज़ालिका बिअन्नहुम कानत तअतिहिम रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति फ़क़ालू अबश्शर यहदूनना वकफ़रू वतवल्लव वस्तगनल्लाह वल्लाहु गनिय्युन हमीद ज़अमल्लज़ीना कफ़रू अन लन युबअसू कुल बला व रब्बी लतुबअसुन्ना सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम वज़ालिका अलल्लाहि यसीर। क्या तुमको इन लोगों की खबर नहीं पहुंची जिन्होंने पहले कुफर किया, फिर उन्होंने अमाल का वबाल चखा और उनके लिए अजाब दर्दनाक होने वाला है। ये सब इस सबब से कि इन लोगों के पास इनके पैगंबर दलाइल वाज़िया लेकर आए तो इन लोगों ने कहा क्या बशर यानी आदमी हमको हदायत करेंगे। गर्ज उन्होंने कुफर किया और एराज़ किया और खुदा ने परवाह न की और अल्लाह बेनियाज सफ़ात का मालिक है। ये काफिर ये दावा करते हैं कि वो हरगिज़ दोबारा ना ज़िंदा किए जाएंगे। आप कह दीजिए क्यों नहीं, वल्लाह ज़रूर दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे, फिर जो जो कुछ तुमसे किया है तुम सबको जता दिया जाएगा और ये अल्लाह को बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे देखें असली पूरी सज़ा तो इन्हें अभी आखिरत में भुगतनी है, जो बहुत ही दुख देने वाला अजाब है। तो मुनकरीन के लिए है कि गौर करो कि इनकी ये क्यों हालत बनी। तो इसके जवाब में आगे अल्लाह ताला बता फरमा रहे हैं कि मुनकर इंसानों की जो मुनकर थे उनकी तबाही के बुनियादी दो सबब हैं। एक तो ये जिन रसूलों को इनकी हदायत के लिए भेजा गया था इनकी इन्होंने बात ही नहीं मानी। दूसरी बुनियादी वजह मुनकरीन की तबाही की ये बताएगी कि इन्होंने आखिरत के अकीदे को भी रद्द कर दिया और अपने ज़ोम में ये समझ लिया कि बस यही दुनिया की ज़िंदगी है, इसके बाद कोई और ज़िंदगी नहीं जिसमें हमें अपने खुदा के सामने अपने अमाल का जवाब देना होगा। यही गुमराही बिलाखिर इनकी तबाही का मूजब बनेगी। फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि वन्नूरिल्लज़ीना अंज़लना वल्लाहु बिमा तामलून खबीर यौम यजमअकुम लियौमिल जमई ज़ालिका यौमुत तगाबुन वमन युमिन मिन बिल्लाहि व यअमल सालिहन युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिहि व युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार खालिदीन फ़ीहा व बिअसल मसीर। तर्जुमे को देखें। सो तुम अल्लाह पर और उसके रसूल पर और इस नूर पर जो कि हमने नाजिल किया ईमान लाओ और अल्लाह तुम्हारे सब अमाल की पूरी खबर रखता है। जिस दिन कि तुम सबको इस जमा होने के दिन में जमा करेगा वो यही दिन है नफ़ा नुकसान का, और जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता होगा और नेक काम करता होगा अल्लाह ताला इसके गुनाह दूर कर देगा और इसको ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिसके नीचे से नहरें जारी होंगी, जिनमें हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। ये बड़ी कामयाबी है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया होगा, हमारी आयतों को झुटलाया होगा, ये लोग जहन्नमी हैं, इसमें हमेशा रहेंगे और वो बुरा ठिकाना है। तो यहाँ पे देखिए अल्लाह पर ईमान लाने से मुराद महज ये मान लेना नहीं कि अल्लाह मौजूद है, बल्कि इस तरीके से और इस शराइत से मानना और ईमान लाना मुराद है जिस तरह अल्लाह ताला ने ख़ुद अपनी किताब अपने रसूल के ज़रिए से बताया। इस तरह अल्लाह पर ईमान लाने से मुराद अल्लाह की वहदानियत, सफ़ात, कमालात, इसके तमाम अहकाम व कवानीन और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पर ईमान और यकीन लाने में शामिल है। इसी तरह अमल सालिह यानी नेक काम से मुराद हर वो अमल नहीं है जिसे इंसान ने खुद नेक समझ कर इख्तियार किया हो, बल्कि मुराद और अमल सालिह है जो खुदा के भेजे हुए कानून और काम के मुताबिक हो।
اور جس کام کو اللہ اور اس کے رسول نے عمل صالح بتایا تو دنیا میں ایمان باللہ اور ساتھ ہی عمل صالح کا نتیجہ آخرت میں یہ ہوگا کہ ایسے شخص جو گناہ دنیا میں سرزد ان سے ہوں گے وہ ایمان باللہ اور عمل صالح کی برکت سے معاف کر دیے جائیں گے اور انہیں بہشت کے باغات میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل کیا جائے گا۔ یہاں پہ ایک رکوع سورہ تغابن کا مکمل ہو گیا۔ سوالات کو دیکھیں، 6 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے تغابن سے کیا مراد ہے؟ دوسرا سوال ہے دنیا میں کتنے لوگ کتنے گروہوں میں تقسیم ہیں اور کیسے؟ تیسرا سوال ہے انسان کے لیے کن 4 بنیادی حقیقتوں کا ذکر ہے؟ آیت نمبر 3 اور 4۔ اور فورتھ کوشچن از حدیث پاک سے تصویر کشی کا عذاب تحریر کریں، آیت نمبر 4۔ پانچواں سوال ہے منکرین کو اللہ تعالیٰ کیا خطاب کریں؟ آیت نمبر 5۔ اور چھٹا سوال ہے اللہ پر ایمان سے کامیابی کیسے ہے؟ دوسرے رکوع کو بھی دیکھیں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فان تولیتم فانما علی رسولنا البلاغ المبین اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ کوئی مصیبت بدون خدا کے حکم کے نہیں آتی، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو راہ دکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور اللہ کا کہنا مانو، رسول کا کہنا مانو، اور اگر تم اعراض کرو گے تو ہمارے رسول کے ذمے صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر توکل رکھنا چاہیے۔ تو اسی بات کو ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حق میں جو فیصلہ بھی کرتے ہیں وہ اس کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے۔ مصیبت پڑے تو صبر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر کوئی خیر پہنچے تو شکر کرتا ہے اور وہ بھی اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم مومنین مسلمین ہیں۔ آپ نے پوچھا تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ مصیبت پر صبر کرتے ہیں، راحت پر شکر کرتے ہیں، قضاء پہ راضی رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا باخدا تم سچے مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ انہی صفات کا مومن مسلم بنا کر ہمیں زندہ رکھے اور اسی پر اللہ ہمیں موت نصیب کرے۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔ ترجمے کو دیکھیں۔ اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور اولاد تمہاری دشمن ہے، سو تم ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر دو اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تمہارے اموال اور اولاد بس تمہارے لیے ایک آزمائش کی چیز ہے، اور اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ تو جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور مانو اور خرچ کیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور جو شخص نفس حرص سے محفوظ رہا ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو اچھی طرح قرض دو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے بڑھاتا چلا جائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدردان ہے، بڑا بردبار ہے، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست ہے، حکمت والا۔ دیکھیں یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بیوی بچوں کی محبت میں اور فکر میں پھنس کر اللہ کو اور اس کے احکام کو بھلا دیتا ہے۔ ان تعلقات کے پیچھے کتنی ہی برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے، کتنی ہی بھلائیوں سے محروم رہتا ہے۔ بیوی اور اولاد کی فرمائش اور رضا جوئی اسے کسی وقت دم نہیں لینے دیتی، اس چکر میں پڑھ کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو اہل و عیال اتنے بڑے دینی خسارے اور دینی نقصان کا باعث بنے
وہ حقیقتاً اس کے دوست نہیں کہلائے جا سکتے، بلکہ نتیجے کے لحاظ سے بدترین دشمن ہے، اور جس شخص کا احساس بھی بسا اوقات آدمی کو نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان آیات میں اہل ایمان کو متنبہ فرماتے ہیں کہ ان دشمنوں سے ہوشیار رہو اور ایسا رویہ اختیار کرنے سے بچو جس کا نتیجہ اہل و عیال کی دنیا سنوارنے کی خاطر اپنا دین ایمان برباد کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہاں یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ دنیا میں ساری بیویاں اور ساری اولادیں اس طرح کی نہیں ہوتی۔ بہت اللہ کی بندیاں ہیں جو اپنے شوہروں کے دین کی حفاظت کرتی ہیں، نیک کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتی ہیں، اور کتنے ہی سعادت مند اولادیں ہیں جو والدین کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ہمارے حق میں بھی کر دے، آمین۔ دوسرے رکوع سے جو سوالات ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونا، وضاحت کریں آیت نمبر 11۔ اہل خانہ کیسے دشمن بن سکتے ہیں، آیت نمبر 14۔ اس میں آپ اپنے ویوز بھی ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بیویوں اور اللہ تعالیٰ ہمارے خامدوں کو، اولادوں کو ہمارے لیے دین میں معاون اور مددگار بنائے۔ یا اللہ ہم کو اور ہمارے اہل خانہ کو اسلام اور ایمان کی سچی محبت نصیب فرما، اور ہماری مال اور اولاد کو اپنی مرضیات کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیجیے، اور ہر حال میں ہم کو اپنے احکام کا پابند بنا دینا۔ مال دولت کی حرص سے ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما، اور جو کچھ ہم کو عطا کیا اسے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔